بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكي ألا رو تيغانا سكه منتنا قوا وأني من لك سيمورنا مغا أنا غبوني أو النبي من كما فعل محمد أدي دونكونو أدي كفالمو أدو سيرسو بطوكيلو فعلين كلنا وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أنوكه فعلين جمعنا وأمرنا الله مغا أنو لغدون سروني وأمرنا الله مغا أنو نسروكو منوغا فعلين تناقنو ننتوكيلا باتنغا فينغا لكني الجنة. اللهم آمين. وماري مودا غسوكو منتين قانتا إسلام أغنو ماري مغون قانتانينا وأمرنا الله مغا لغن خير يبسوكو منتين دنغاني ودا داغا انكلسون كوني داغان توانو داغان ترنكاندانو وأمرنا الله مغا أرنا بسوكو منتين توغات خيريا دلوغوتو انتو يونغا داغان كما إيقا ديغان قانوكو دانجي نكاتي آخنونغا إدو براجي إيمي دنغاني وألا نياغانا الله غانا براجي نوسوكو منتين دنغاني الجنة. Wadi yang kaya daga sui ora susu ko manten kuni nandua suko manten dangani arna khelinya usuko manten dangani omare moda menyo masalan dinglanga kenya gani faale Muhammad sallallahu alaihi wasallama asiranga wa faale madinan tarendi sallallahu alaihi wasallam wa faale gadangundi sallallahu alaihi wasallam odo gajan kuwa mai wakin gajan beken ni ahzabun gajan wasu hekin kamma banu qurayba igara jambe hore be dabari bilan be faran no kafin ngani mai iganya mulana faran di sirun su ko manten karta bane oda ken jambe ngari yonka Allah da faran kisi Allah da islaminun kisi kafirin nyagunton sare kati ikanunga idan makan killan muru Yahudan toyi kanunga oda ko nanti farenge nyaga sage nan daga ikandi gajalle mon sage yonka jibril likati Allah farenga ti aga nan kingara an gaja nyukungara oku malaki anu magaja nyukungara oku daga ntim pege banu qurayba asoyan nalli wan daga nun gaja njopa onyo kada ngani nanti fare sallallahu alaihi wasallam Islam na sobe nan daga daga salan sallinonga sirisu ma sallimano oda ngari faare sallallahu alaihi wasallam adi kapalle muku atiye mo bembe kimbe da dangi ken no wandi oda ken ngari oda ngari ga igani kamal digan kamburu bembe nu koni faare ndangani alislamin ndangani sahaba nu ngat faare na ma kinyo no nga faare ngala jabi mo bembe ga chilan to hokoni ke imbe ngani no nga oda kungari oda ngari abulu baba tagada khataw be dabari agaraga katiya agara hoko ke mbe ngaya kawana ko nyaga nimisi adagi bisuti kachunga oda ngarega kumme megani awusunga brambe garanga nanti yahudiya nu ngai khagantaru ili khisen kuta kenya gani ka'b bin al-ashraf kenya gani ka'b ila ka'b kuta ka'b bin al-asad al-quradi brambe gara kuta yahudiya nu ngatu nanti sato yenke yanda sunu minyanka Allah faren kite nyali faren ngati mo bembe wada ngali ken no gondi fare sallallahu alaihi wasallam ada qanu inan kiti yon omare mo wana ko to na kutia kembrenga fare sallallahu alaihi wasallam akenyi mi wata gono ido sa'diri na likyen fare nga sallallahu alaihi wasallam legi gale giliki wake mbe ko ni yara barna ya sawaba yi hato be ndake daram na kinyam pange da ku su ko manten dangal omare mo Sa'd radiyallahu anhu idari harenga ili me yake na la farenga sallallahu alaihi wasallam igari ni farenga de ngari ga tinto farenga farenti sahaba ndangani
qumu ila sayyidikum qagri aga yimmanke aga kananke qagri adangani aga nagimundi kenganya soron giri na ingemai ida demana yankandi baka harenga kempalle sorokuti ta adangani inna haula'i alqawm qad nazala ala hukmik awa ite sa'ad awa hingem bayre awa soroku kungu Allah farin padi ihikina anke nyai ni yankandi anke nyaki tendi awrin maniya awa kitina nyama kade anganati hikenya mugosul lenki hinamba ne amba lenki awa wantin kana kenganya sa'aditi ina gatirli ya na ngana kite be lekoni kite ke awurni kamma ba sira da kite girni ite ai angana kite su ko lenki kite ni kene atina gatirli ngana kite be ko awurni islamin ka kamma ba ngana ko islamin ka dugini kite nga ilan da girni ite ai angana ho ko islamin ka dugini kenga ati ya la ngana humbe ko ke megin karaki aga dugine ba kinna nyalla faale sallallahu alaihi wasallam kena karanga bar sa'di gari attahu anni karanya ku yi Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam amma du jon ko yi faren durun tagun sabu dangan kenda atikin migin karanga ngana kite nya ko dugine ba fare mi ajabi kan no kunai ati na'am wa alayya anga kite su gunduga tikenga wa urun kakama lanta girni kinganya sa'diya radiyallahu anhu adi mogon soronni awi kiten kut ati fa inni ahkumu fihim an yuqtala ar-rijal awa ge kiten an humembe gadanga na su ganyidi amu gosulun tanya gani gadan kanne maga tiwat islam nun kari aga jambe ndabali na gadanga na kisukari inkiten dike gadanga no ile gadanga on suraga na sukari kyanin kitenga kuma megani ya harundo limununga ina kumunkace la su komandenga kuma megani ina burenga ina buren suraga na su takan islaminunga kinganya fare sallallahu alaihi wasallam ati laqad hakamta fihim bihukmi Allah min fawqi sab'i samawati sa'ad wallahi ankin ba kifi kusurti Allah kitenyi yirika baton yari kamma kiani Allah kide be mbega ni kamboto nyeri kama amla ke baga sebe tikenya anti to Allah kalengem c'est so antana ke girni wa sa'ad dan ke kide kiani trungen kempe nyenge gantadi kite mbeli kenye kiai gidan ngano be mi ngani nonga iprentanga yan titilislam nun so akari na kullu na kun kari sele fu mbega ya on lemu nonga kunna makara ina ko nga chulokunga na na blen takani bari ke yahudiyan kabila ke megani bani qurayba idan ke jambe yo khore be ke jambe yo bure dangiyan palle adani nyigari mo nya suroni nanti na islam nu nyamana idi kitendo kafirun kitendo medi nanti ni kiten kinime ya na islam nu sukari na faren kar na islam sukari na luguta su madina idi gami ke bane waken bane kahiti islami wanda ga wari mani kama ikanundi jan kada ni da gadunye kinya gabin ka humame na gadunye kinya gabin ta hundi kumbembe igari islami wanda jata ina islami nya matai ile wari mani kama wujino do kamo kare kaha dabalin te kinya nyi maga amara dingi ma wujino do kamo kare kaha na kahu wujino hilli tamme na kenkahu kamo sikki miren doroke na kahu kamo karagi miren laha kebembe gadanga nanga nyana naka hando tamengi mundi gadambiranga na ken kahu miren pate bembe hate bembe ganonga ga dabara hata kote aga tamendo ka hangi mundi ila kisu ko manten ko ma me kanun islam ne warake akama jan kai mu gosulonte ni tikiyai iga mulana nyanka islam nun kama na islam nun kariti kenga na islam nun nyama kenga nya Umar bin Mufari sallallahu alaihi wasallam ala nyamari ndenya nanti ina banu qurayza yahudiya nuku igu gadanga no ina susu ko mantin ka huma me ina ndaga tiya ya ale wukandi kenya gani bint al harith ya ale wani bari na jari gan kenya ni
abaka ban najar qabla ya kenka nan dina gadan an kususu ko ma kenka de tiriti no ala kentariya kenga nya ati nan daga kumun khajaba ya kum khoron jaba madina sagandi kempalle ada nyamar ne nan tina gadan on bagandi honne ini bagandi honne arsalan idina bugu honne ina jamanu bagandi إن ذاك تكون كموي وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم إني قانون كتو نونا إلى جماعة بقى بيجانا بوسو تامت أمبيل سير حق بيجانا لي إن أكون قانون كتو نونا إن أكون تنا بقاني يهودون دوتي موادي كل منو طول ما كيكون هنا إتي يكون سكر عناني كن يعني كعب بن أسديا إتي عناني ما تراه يشنع بنا كعب ولا نترنا أنك مغو يتلي مرنيا وي ihe kamono suron kiri honno honi dia telle kun men na kin tara sagene yo ku kuma ha mu de telle marnya kinganya yeku zikiri jabi atina ngani afi kulli mawtinin la ta'qilun yana akunyana nuqusu agan ta haqqal kitaaga ho famunu akun ta hutun halsa ama tarawna ad-da'i la yanzi' wad-dhahib minkum la yarji' akun yagenta gangun anta gangun ne ngalla sirbi kanda buga kunna lakin ta sagani akmuhu ha mukindi ina akhi la ala tilsin ta sagani wallahi huwa al-qatl nakmat allah ikho gano wale gani karne ina wasu karne ko gano le gani karne ne yuni yake mu wadi adaiken ko da dangane kine kamutun ni kati kamonyar gadangana insu komanten kannen kutu ko ta bane ke ken ko tayi saganji kemo wadi jambai bulen sama kai tinyin kollan kuti tukusur kallenye kuyen benu lahidu qoto be gani do Allah faran naga sallallahu alaihi wasallam ona mbile dome ono kiten kiniwe o me durna meddema kurumma me jamba sere me ga keno ono kiten no kungaja igara ken lahidu kule leke lahidu qoto be gurja nan bugu kendi nan da ka hu maka kafirunga arabun kunyayin na farin gaje na farin kali na farin sabon su komantin kali ni kiten kinimi na farin jaba wakati bembe ganya qutus islamin kan man qutu wakati su komantinga wakati islamin la samantinga ni ijotin ta qutu ngani ikunni ujuski gajangana unun tam gadanga di batenga ma yak kitakenga ilo kella semenga mi kuga ile bakana jambe nya deben nogoli ni kiten ka hukunga selanga ewa horno mo so woni kartubani idan ke jambe nya sabui ninya jambanta khoro min menu ga no gadangen jambanta khoro ku min har kille ki ko dage an adda jamani su hayi ikki da ke mbiya ke ni juja ni kari har lenki jamanu luwan ni kenye jamane su an yi me jamanu le monga ne kitin bagani na jamane jamba na yarla so muti no kutana suronya ne jamane atake jamane nan kita inan so nan kariya ken kiti bana ne kenya ha wurku kama kolla tini ko ke di tulungande aljaza'u min jins al'amal ila qanuke kotai in islam nu suwa kari Allah kidin nan kan nan din ini kari bari igolle ke tuwaye ni kenye ewa igada nganu su karake mo wodi ili su karake mo wodi ke kotai banin abdul kulsu khore ishetan khore kebe mbegada hike me inkola nya kenye kinya gani Huyay ibn Akhtab kasu nuguna ngiri Makka na arabu unjama na arabu gadangano su suka huma me aken yuwa nya suka huma denka ne Huyay ibn Akhtab ki yahudiya ki kotai ila kardo soroku batenga bari ki Huyay anda hisu ke su komandinya gaden ki met amada haba su giro ki abatenga ko gara ngi mo mbe ana surun ko me na ngin daga Makka na daga Gatufani na daga Nasrun ko me nan timbugo ili faare ngata wa kaygo ale nyagale wono nga Safiya kinga yagni Allah faare nga sallallahu alaihi wasallam
mu'minun mani Allah ga dunge baka ma te sofari nya ke safiya ahaba ni ke igwai we ibn akhtab ke ko dai islamun da kali ke ko dai bari aken ke beti banu qurida sire akeni badna diran kenye yon ka ken gari agrakati yan nan tin lakhi munyi dangan illo ko ga dan ke sake mo bembe adallahi dun kinya nandi magat joti ina islamin su karne alenki ina muhammadu karne alenki ataga masaringa wallahi o wana konti karne ngel na to nalika haraga kawnu kuyire aga hanya humbe mbei ane sudangan wara yake mo gadi birambe arabu ngawuru yahudi onunga makan ko ngawuru na yahudi on togo ake maratelle ake sagen na liro banu qurayba tagayen nogondi akahiya tagayen nogondi kuli jiwan kun daga kulli nyomo mutu kun daga yo ake maratelle ake togo li batenga ala kenya na lahdun timma ni kaabu na asara dangani birambe ga latu munya dangani na lahdun kinen birambe agari islam nun gari garaga idari idagar ni kumella kanga kinna ni droki haram pare way droki silsile ada kello droki haram pare tengai yonka hasida hundo titilon ko tawo ganta mullay gani kari droki ke sele na hakitai ada mariya ada droki ke sulla ga na su boto na su kutu ya na bote la su hari kenda kara sele ke ta droki nan hakin kitai me anna lipi kammo anta na lipi na bo ngati kare way ya ga bangi su bore abangi su asu boto na ke lipi kammo ada yake mogori idari kumella kenga kennani ida kharulai ina da qaru na kitukura ga ni siti kanninga na kitukura ga ni siti ndiro kanninga kimbranga idari ke mogori da kace yana kitu no kanu ku siti ne idari kace Allah farenga sallallahu alaihi wasallam jamba dan klise idari kace Allah farenga mi sallallahu alaihi wasallam agari agana faren ngari ay meti ama wallahi ma lumtu nafsi fi muadatik wallahi ngimi ndi jirgi man nga dan koni aray ko faren nan jiko ni nyon kike jirgi man aga dan kem faren ma aga dan kem mamru koni min nyon kike jirgi ana mo nati ke man nimsi i koni ndi har koni har kelen kike nan konno haja kona la faren nan so an kawa kacuma ayon khati walakin من يغالب الله يغلب يغتم نغنتي من بي سيبن داتي كن تسرون منا غير الله كونتروما سيبن داتي كن تسرونو منا الله يغدر لمنا سيبن داتي كن تسرونو ما ina Allah ni wallahi anan ni ne Allah tunan dan kontono kina ni kita ida tunan di janka yake kamar na Allah yake kamar na Allah gaja in Allah kontroma kina ni kiya wuni lenki كم بالله أتسرون نغني أيها الناس لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل أريد بيسرون أتسرون أوا باس متذكرين الله كده يكون دوي أوا كيف ينتهي وأكيد غان ننتي نجري لكن جنبي أدينك الله كياد kera ni hoy hummi Allah ga sa nan tawaye hudiya nun kita jambe sabu dangani ala kudiga muko isoro dangani kem pale da ta undi ida hannin kutu ke ko tai gajanga na suga kara su yiwonye asu ko manje ni wonye ya gare makara maganta ya garimbane ya kin karu gajanga non batena kenya gare ang masiganya kali cigrana inan karna logonte bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
o Allah tigana ake Allah do tigande su ko manten nan qawa wani maloki siye muruna maga ana gabondi o annabi nyimen kamma faare Muhammad adi dunkonu adi kapallemo ado sere su to kilo faaren killenga o muruna Allah subhanahu wa ta'ala maga anoko faaren jamanga o muruna Allah maga ano famundi o dinanga o muruna Allah maga ano dinan tango dangani o muruna Allah maga ana ojidu togo munnahante togo barkante togo noronte Allah ganunya suloko mirga faaren tunna khanon nan to kida batenga tinga de kinya aljanna Allahumma amin oma de moda gasusu ko manten kuni wala gasusu ko manten kanta wala nyaga nan daga na khairi ya bisu ko manten dangan wala dagan dunken su ko manten kuni na dagan khirsun kuni na dagan tuwanun kuni wala nyaga na daga ki Allah ganna barkandi Allah ganna awru su kamunga daga so se ga nega ki non wala su ko manten kuni Allah ganna khairi ya bisu ko manten dangani na daga no kunya Allah mpi ko nge dagai Allahumma amin oma de moda min yo masalan dingranga digame ke jo paro mono o akhnun kuni kube mbenu iga sehelo batenga nanti daso hamante kana kwa ga makinya soronga ake mrenga asa mbo ko amagaire enya gani bule nyugo ko wakatu ni ndadungene intan kan ase ganne mu ko mosli imay ga dungo dangani ko idangi inteke yo o wasa gane lenki la alla manakat nan kinya walla nyaga Allah ganna golle ken nawndi osu ko man janda ngani darsu hamante ke wiwe ga daga ken sama onyo ga sehe bani qurayza yukum mega Allah faaren jamba yahudiya nunyani na Allah faaren jamba sallallahu alaihi wasallam nan ko maka kafirunga bilal maka kafirunga kontron de ben no wondi yukunga de ben no wondi ida jamba nya Allah de do faaren naga na tinta faaren ga danga inte kapaga danga nai da faaren jamba nan ko maka kafirunga ini kiten kininye ida ga sanin su karni mo bembe matna no wondi faaren muhammadu sahaba no igadu tana su mo bembe ken jambaye imaru to digan kanne mbane ila nyangolle nya dabari idi kannun kini ni mo gon sorondi na hare na kati maka kafiruna tini mo gon sorondi ikum mo soronte na gadan njo paketa wala ko nanti Allah subhanahu wa ta'ala imme anda faren bugu ken jambaye no gondi nasruku imme halle ko ilmi ti Nu'aym bin Mas'udi Allah ga ken nya ken paren onyo wala ko nanti gadan nga bono kafirun maga isagena daga makka abono mogo o segen kamma isage halle faren ka sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nu kusage nalle madina akwa tanga faren yang kati salama ta kompeni aga daga dimbe ndoro ken bagandi adi men kunen bagi men ngati atelle yanki ken no ontani malaka jibril alaihi salatu wassalam aw winten bayni ka talla fare ngananti aga ne akuma da aka hanungara aga daga mi ondro kum bagandi oku malaki anu ko oku mo halungara de oku daga ntem bay banu qurayba wa qad subiya galli on daga iku ma daga njo pasasa ikum daga jambe ke dabari wada ko nanti fare ni mo surondi tembrenga oda ken su ko mantin ko ni mafare mi akiyene kurenga ada ga suronga ino agadi sudage en kanne maga mo bembe nanti be sunda la akhran sallinonga onyo wada ko nanti fare sallallahu alaihi wasallam agati en ko kinonga al-islam no de bella kallaga kendani yahudi anu ngai digan kambur ko ngenga waslam nun kana walla farin mekana sallallahu alaihi wasallam birambe yahudi anu nga iga ikompo kuno gondi Allah anda kannen kai katiya malaka jibril wani kamani sarlandi ikanunan na to sembe niye yonka Allah du to tun ka gondi na kannen sedi sondo mun kama wada ko nanti ikanan kenda isugandi hinu sikilomena ga aho hana kinyani inandunga tani lodina kan gondi gajangin nanyeme kemrenga mankangen takanonga ina kisi kolen na kisi na bunda kisi kenga he besu imena ka hangutu annan yakin dalle men kari
embrenga ina yanka ina gadangan joppa gana katna samin karno wembe kenga yaga inda karake ana yaga lementa no hum mega tinu komon kachunga man ko mega tarandi ota sikaneni kenna ina nyangana gadangenya yo gadanga na bono ina ya kunda wala mulla ganade oda ko nan tiya hudiya nun kanu kusuko humantenga ida abul baba ta akhirna tirni nan to ko hamulo na nyanka muhammadu kite ya ranken timane kendi oda ko nan ta kenda ko ne anti kallenya ni yoga anim sikem palle oda ngi kusuko humantenga oda ko nan ti soro ku daga ran Allah yahudiya nuku kenna nan ti hera sunti kumma kenya ni idik kanan ken kuta hera sunta no keta minyanka faren tinyadi idunga na nyanka faren kitendi sallallahu alayhi wa sallam kenganya fare sallallahu alayhi wa sallam ada gadangano bagandi kumi menuga sikido yahudun ke batinga nangat nasura na siti wati ken kanan ka uni ko maga onyo gada ko nan ta kanan da on sirri makenya ni muhammad bin maslamata kebe mbega rajul muhimmat keni go wala hinga ko no kusanga to ngala non kai ato on bayire gai onyo gada ko nan ti muhammad bin maslamata akendi kapalle mo be menu farinda di sugandi ikunya ngare na gadanga na suraga na susiti kachuma na susiti na susogondi onyo gora ko deso hamantendi nanti hume megani ausunga ikunda muru faren maga sallallahu alayhi wa sallam nanti ana hiken nondi kunda ngani ana hiken nondi ikunda ngani bari humme megani ikapalla munga khazra jinge de mukanjon de nyana yahudiya ban go khibarendi bari lahdi yukundo kunaga ko be mi haga siti sata ko an kun soronye yanga na faare sallallahu alayhi wa sallam ati awadu na kitengena ay misre goiba iti yobo faare nda kitenkini i misre kenya kana sa'id ibn muadiya ito dungatay oda ko gananti sa'id ibn muaz akenya ga watu gadange kedi bari noto ahzabu ngadenga kumella kenga wakati be tamme goli na akenyi mi horen kutu oti ajoli kendi kenyi mi horen takuti sirena ngani magannan kariya bari agana horen jopa a horen lan tasik yon khayal la nyaga ko tanga nanti Allah aganani yahudi anun gadangen kutenga no ngasu Allah na magin kari mingan sede kinga dangen mentenga oti Allah na do njabi ajogin teke ke kota yaman kule kamma ga bire me la kiden kina yayi fare sallallahu alaihi wasallam ada hare ngala teletin daga ufi dalli kene ajogin tenga misiran no wandi fare la timisen da bara daga misiran di fare mi ga to tella ko nyike misken timisen no wandi idagari ni da to hare nyai idagari ni wada ko kannanti alinte gele ausun rangartan ni su bin da katai idawa mai nanti awa sasa ke hin pakina nyede yo anna haitani anna hike anna annoni kuna awi mesoro nyai laidu nyodi na nan kaso idan diga nga woni no wembe wada ko nanti saadi ken ko ta yaida diga kanne ko nanti laqad ana li sa'din alla ta'khudhahu fillahi lawmata la'im nanti saadi hay waqti bembe saadi akiyad dinga iketa ana magin gana jirgi nde kenna ma kanuni baka alla khallen ko ngenga ike wati keta igero kallen yantinta ike he qabra la kenyai ya la ike gatu mun ko nen to ko ngati sile wi jirgi kendi ba ay kenta khawi jira na khadi wati ke digame kede yahudi ke da madina ko kuma min ya mulana kanjul yahudi ko hindi kedi kanundi adi jikin ko son na ko nanti sa'adin daga sirsu yare hayin ku hindi ana Allah kallenya ko ni digame ke antara sagene halle onyo wada ke ko nan sami da su da dangi da su hamante ke onyo ga sehu me kam mawti sa'ad kinye aga kinye no wembe faare sallallahu alaihi wasallam ati sahaba on dangani qadri aga na ga khilsen gemalle magoni qadri kata khilsenga sahaba nun gri igri katai ida yankandi kenno kunenga sa'ad ita dangan sa'ad awa Allah farin da anya kire murnu kusuro kamma kusuro hanya kiden ketale anya kidananga an digan kanne be ko farin ti ga to kenye kenganya sa'adati na gatirni
wa hukmi nafidun alayhim ya la ngana kite be ko nan dikire na nyake mogoli awa urnu ke mogoli sere sunta balla itu yobo dunga tan kitenga atna ga tirni ngana kite be ko awa urnu islamin ka kamba itu yobo an kitenga urnu har islamin kamma legi ko ta ga kite su ko ke mogwan ati na ga tibi ke mbegin karanga kenya Allah faare sallallahu alaihi wasallam barik saadi gari aga tagu aji karanyo ko Allah faare nga sallallahu alaihi wasallam amadu ya ko ko nay direct nga faare ndo ta usa wurangani atike begin karanga ngana kite be ko ni aga dunya tay baga Allah faare nga sallallahu alaihi wasallam faare iman da jabi ken ko nati yebo wa an kite nga wurun har ndi kamala ngi ko take ngana ta ballan kite suyi an na kinya wurun lengi ko take kin suwan maga o dunya tanga da yamisugo kenganya sa'a jadi mogon surondi ala kiten kutu sa'ati iya kire nu mimbe ho gani gadanga na nyai aga da kaha mutu aga ya mulla islam nun kari amu surondi gadanga na nyagani ina kesu kari sile sugati mo surondi gadanga kanne ma gadanga na nyagani ina surga na sukari kuma me gani ya harundo lemunu ko men takiga ma gadanga li ma kun karde ina kulla ta na katlo kunga kumun katlo kunga na isiti kunyan kallanti mana goru na bure bilin de melu dimaga na bure ke tan islamin no menaga kiya ne ke kiten saad diga ke kotanni ali takhi mu diga mendi ada kiten kutu wa be so ganya ga dunya ti saad diga na kiten na no embe tin to ko ne wala kiten kutu kenganya Allah faare sallallahu alayhi wa sallam ati laqad hakamta fihim بحكم الله من فوق 7 سماوات ati wallahi saadu anke mba kitu kusuruliti alla tidene yeli kampato nyeri kama kite daga alla maga nonga ampaka seheti kene an kite ke gemu an kite suro ke ane alla kitenga odungeti an kitenga saadi dan ke kite tolongon tawo khempe adan ke kite gemu khempe jambante an ana gedebe jaba anyi menyerna ke ngede mi onde kusuro janka jambe khore ni kusuro maga kenni kannanga islamin daga wale man kamma ila gazanyo kinya gabe gabe laga na kin ka huma mai na kello soyi islamin kanne maga huma mai akine wujinu kamukre kaha kinya marantinya ni maga nonga islamin kanne maga huma mai akine wujinu hilli tamme ado bundange kamosiki mirendroke mi gerenga na ngalo duyi gerenga na koto kandaga wara kamo karaji miron kuhune adu hata kote lembe aganya na tamingi mundi embrenga gajangen nogoni islamin daga wala kusuko manten kam mai kanundi na goyandi janka jambe sahante ni kusuro maga wa golli bembe nyi maga golli sahante nyani na kat na islamin suko manten kari i golle nyikini Allah yimi anda islamin kisi ke kotay kenganya Allah faare sallallahu alayhi wa sallam ada nyamar nenya nanti ina yahudiyan kususu ko mantel laga kenya ni banu qurayza yahudiyanunga na isuko mantel laga nan daga tiya kayo gudi gajangano ko daga isuko mantenga ya ale go kan kenya gani bint al haris ka ke ya gani ni ya gada ya gabbaka banin najjar qablandi madnan kenya ken kan ngano ngati daga gajangano kususu sidi isitin do kindi waranonga ken palle faare sallallahu alayhi wa sallam ada nyamar ne nan daga kun koron kutu madina sagandi ken palle ada nyamar ne kumunja be halle nanti suro kulli ini bagandi arsalan honne na ya jama suro tammi man ka tambele jama ini bagandi ke mo lu honne kenganya idi bagandi honne idi garni honne ile jama be ganari anat na kun kannen kutu jama be me ganari ina kun kari ina kun kannen kutu ina go tana batenga kin to wote mogodi ma sire go ga tini yahudiya no kudi kapanda mugu dangani ko e menu ga ma turu ngati humi min hana ga taagunu idi fisi ga taagunu idi fisi ga dangani kinya gani e Ka'b bin Asad al-Quradi ita dangani ma tarahu yusna'u bina e Ka'b ona ngariyo ona ntiru ange kama ko ido suru ko kamman nan daga itele man ga nyaka ko kuma hamude tasu harinya bitu so tamili matambile sirili kunga da kunta sagene yanke maga ina man ga nyana fa kinga nya khirisi ga dijabi
atira ngani afi kulli mawtin la taqilun ama taruna ad-da'i la yanzi' wadh-dhahib minkum la yarji' wa huwa wallahi al-qatl atira ngani ngeti o man ne aga kungo nuqusu akun ta haqra kita haqra anta aga kunga nuqusu hara kulan ta sobin hodi akun me ya ganta yi gana na kilin gangulle ya tasu ami gangulle ko tasu aga nasu ya kilti khali wasiri kan da boda bata kinta sagene akun maho ha mukendi wannan kaga wallahi kalle yande aga su turanga bugu nan karne to de tan tagin kin gahis wa sire me gayen gajangana be mo so wonten ken ko tai akiye kamo tunni kati kamo yer gajangana ila su ko manten kari ke mo wari madina no woni sagandi ke mo godi jambanta khoro mi ngo gani madina no woni sama mburu mi ngo jaw de madina no woni yahudi anugo awa ili su ko manten nyama ke mo wadi ti saadi al akiteke kumi menu ga Allah du koto ngirndi na jambay sahantenya na sun gan jamba jambay bure jambay sahante wakati kotali wakati de igade kitenkini arabu nyani nanti nakat na islamin su ko manten kardome kenya wakati be islamin ulla samantenga ni mogosiri ikam tenga ni mogosiri yauka arabu mbane akota ndani arabu mbane sigira kenya islamin kanuni ni le samandi ujunu tammi gadangana kennan bungu madina iwonda ya arisu ko mantenga islamin iwonda ya arisu ko mantenga ilo kenna sinenga me ilo ken kannenga me gere nyana kamogo ikatna hera bane be kita kenna kunne ki ajaba kenka halle ani wa gari ke jambe sahante dabari kiga wa gari da ke jambe bure dabari ilo makidan ka wannan kote ke kusuro halin linki an ana jama'an duwanun pai sire me gani me jamanin jamba nan kitengin jamanin tanai na gadan jamanin gada iganan kita halin linki take iblimi ko take ke kinja ngarnan kamma wa ke kinja nguru kembrenga kuga kamma anya ke kotai suru kala ke mogodi yongai bani makara de sere go nyinonga kenya gani bani na dul kiltenga bani na dil shaytani bureke akina gani gidanga nake gadan yake me hera buren su birke ne islamin bai tampe sudi arabu kun giri makkan nalli ghatfan ko nan giri ghatfan nalli udun tambe gadanga nake sere mbe ganya su ko manten mure na suru ku girne ke kotai kinyi koyi kinyi Huyay ibn Akhtab yayi Huyay ibn Akhtab akin baka bani nadir qabla nyadi farin di kunya katanan timbugu indaga kembali data o Khaybar onyo wada ko ahzabun gadangendi nan takinya do surun gon nan girin nakati makkan ku ngam makka nan nakata katfanan gon nan dika bugu agali qur'an hamur gaza wa akin kanti surun nan ni khadi imbaite lakati yahudiya nunga kenya gani bani qurayza dugonga ni khilika tagai onyo wada ko nan takinya daga silla kan yaga lakan tira kane halla garo gati kabugu qur'an yi gaja wannan hamur kali wa ogana ko ta karni jarni ka hagai dawrun na gato wa nyake mo khadi bambe maga kafirunga wuru igadi yukumu tunan daga hankinga de harakatu ado mullukote ila samantenga daga akem baratelle ada hele na lo deben no gondi nanda kati banu qurayda dungo ku na kahiya emra ikanu no gondi nanda kende akahiya ke Huyay ibn Akhtab faare nyaqe gwano nga ato gonya ngani Safiya bint Huyay kembrenga faare nyaqe Safiya ahaba ni yahudiya yugoy warni ki Safiya qisanga o gala ti Khaybar ni gadanginga kembrenga ke yahudiya kinya Huyay ibn Akhtab aken ka karado soroku batenga bari agaro nangaho banu qurayza ikanu ku nogondi landunga yahudiya suraga ida karaga na kasiti kenya ganya ila akhiri akenna killo yenya lahidu kanne be ganya be yahudi banu kunaga ani takno gadangendi wa anti tawruna qatotin lahidu kanne lahidu kanne timani dangani at-tahiyya birambe igraraga idari ida garni kenna ni droki sirise wa khanenga komplesire way komple haram pare yonka yahudi amburende asine mania yani fikarna ke komple to khanenga su islami wa tele kirondi yo yani karna to ke droki khanenga su mania na islami wa na kiutu
kemrenga laga na bude ngaga telarondi agara kindur ke daga kannenga na su boto na kutu na boto kemrenga kemmodi kemrenga ya ko dromme haqqe kemrenga hali ihe ngara karake sire benda ta anda mutu daga lihi kinni boge bani agande yo gasu komande boga telemin nadi yo ada imaniya sire maga katina de kita nan hakkite yi halle khadi kemrenga ranya ko kace awa kallenga kempale idari kennani ida kharulai na kachuku na kituku sitika kanunga idari kace Allah farin sallallahu alaihi wasallam kengani ati farin nan sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ma lumtu nafsi fi muadatik Muhammad awan nakunati allai nkemin non kinjirgi few mane aga dankin koni nan to mai kawan nan koni man misiken de wa minyon kinjirgi few nan tin mane aga dankin Muhammad koni yonka na honka ngani walakin man yughalibu Allah yughlab yoga hike tungtungunya sebe do Allah nde gadani nga anna tunan tanyan kosani ngida tunan ti janka ngida kin bindo Allah ni gadani nga janka sebe nda walanki Muhammadu kontrunga sebe ndanki Muhammadu koni Allah na gadani nga yo kenya linkero kachunga lenki yo na tunan ti ndo Allah ni gadani nga kenya nsiginge garage lenki kenya le nan to ko ngini misange ko na gondi mane msikeni tempa la dijon ko surongati ayuhan nas la ba'sa bi amrillah كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل كم قالت يهودي أننا نجم قوية هذه السرو كم لنا كيتي باسية الله لنا كيتي هم بيكو أتبع ننتكين نانا كين نانا إيه الله كيتي نجي غي ننتين كرا مغن ينا كندواي إيه كم بيتي باسية يوم خارنا تنانتي على كتو يندي الله يهم يمسها أبو جارب جاني الله لكن يهودي ننكم مدي اليهودي يمو أكوني ayu ku soro nangani kem palla ta ko ida khannen kutu ida karna to harsa adi khannu ko dawnya na me abasa gani halle ke ko tai ya gari makara ko gani ya gari ngamalle ne ho ta kai gamen gajan ni makun kar maganta ya gari mbane ni nonga ya kin kar ke ko tai de kin ya gari akinya nya gada faran sahaba yugo nonga ato yan Khallad ibn Suwaid ya gari ya gidin dunga nyot iga yin cindi ni gide ke mbe kama dindu na ga yin cindi na kama ale kenya wato dinne faran sahaba ke wudu ngana da fi kamuni na gide ke yang kan ka faran nan ke sahaba ikene ga Khallad ibn Suwaid na yin kollan kara ken sai dum pura ko ti kiai ken anya igara nukunu kuraga faran tin da ga kira dalli ina akari Khallad tambonga ya gare ngama sigi ya galin sigirana ina lo no ade akinya na faran sahaban kari mawbrega la gide mutu na gide nyankanda imen nan ko lankara igara isron la ga ibulle no wembe ida harga na kahiya ida khannin kutu kenga faare sallallahu alaihi wasallam ala nyamar ndanya nanti ina ibu horum bane akari ibu horum ba nume ke gajangi yon kallim su ganunga embranga igundi no ma kungara naga makinye gajangi anda ga mabale gawo ini mani nyana inya tunu kamo wananti kati akinye gajangi make gajangi inya ahainya asumpo ngure inti binu kukungana nga iga bugusu kembrenga sumpo ngure intunga bugusu kembrenga na kamanen karna deme megana ni kembrenga sumpo ngure intunga mabugu kembrenga ndege karna iyo gaskiya ne inan an sumpo ngure haiga na intunga bugu kenan nan kamadunanta inan kali dubane ya kwata ngida yake muwa sai su sumpo ngure intunga bugu kenan gona cikin ni bale ko nyai ina tenkali sai su asumpo ngure intunga mabugu kenan limni nyana kin to gononga sere mbeno ngani nonga gadage ili wala kunyuwani yatumati atiyatul quradi ken faalen sahaba nyalla ni baka ma be qabaka ki qablani igida raga ida haya iga sike ida haya da nyilim ne nyani dani awu sumbongre dum bugu ida ken to gononga alla da hi atun ko da to birene magani islama go nan ko alla faalen sahaba nunga alla gandunge baka ma nura ko aljanna di ke ko tay faalen sahaba go no kinya gan Thabit bin Qais ada muru Allah farin maga sallallahu alaihi wasallam nanti yahudi ya gwano nga ken to nyagani Az-Zubair ibn Bata ke Zubair ibn Bata akendi koren su ko humante farin so maga Thabit ibn Qais da muru farin maga
nantara Zubair bin Bata di koyon su kini kai ana maga kari alakin muru faren maga Sabit bin Qais ne Allah faren sahaba ne ada muru nanti Zubair bin Bata faren na kini yadi koyon su faren na maga kun kari alakin muru faren maga faren na kenya ngadanga ne barike Zubair bin Bata yahudiya ke akin yisronta unyana kati Qaisiya ani yisronta unyana kati Sabit bin Qaisiya Sabit da khamina kenya tuwada ngani ada muru faren maga faren na tono ngati kai ana kiniya adina tononga kempalle Sabit bin Qais ati adanga ati ko kidangani kenya ngani Zubair bin Bata yahudiya kidangani ati awanna kan dangani nda muralla faren maga faren nan kininga faren je an tononga nan ko su kininki ay keta kemblenga adan tononga wa mbane kati de andan kolen dan na wurin su ho on takalla gadi wa anna biga ho on tabonno faren na su ko man kininga yonka Zubair bin Bata ke yahudiya ke biran daga tunan tiki qablan su ide qablan yugon su wakari ati Sabit dangani atinda muram magati sun tawo ke megin dan daga tiken sun tawo sabu wanda muram maga an tanke ngi kanan su wakara igari mare musu kari enke baraga bidene ka halle kum palle kamo ndara muram maga nin kari an nin kahiya ngi suna kala dome kenganya Sabit bin Qais da ka hanya ada hannen kutu kembra da kahi ka palle mo ko min wakara gidangeni yonka lemne go nya maga ale me go yunga ken to nya Abdurrahman bin Zubair kimle Sabit amadu ken karna ken to nonga wa ka Abdurrahman bin Zubairi kimle ke khoro maga islamago nan ko wala faaren sahabanunga radiyallahu ta'ala anhu Allah gandinga baka maga nura ka hume faaren karan aljanna nogoni ya ardu na kan yunga ken to nya Ummul Salma bint Qais an-Najjariyya ke Salma بنت القيس أكين بكر بني النجار قبل يدي أكين قد أمورو نندي فعلنا رفاعة بن سمو القرضي نندي فعلنا كين كنيا يقول ينون الرات وين رفاعة بن سمو ال كي رفاعة يقال كده أمورو فعلنا مغا ننتنا كي وتهون نعي لنا ينا مغا كري كي فعلنا خبرنا تقول يقال كي مغا يقال كي ما بينغا كلا تهوننا ويقول كي يقول بلي أهل مغا سلام أغنو نكو فعلنا صحابنا الله غني بكا أمغا وكين قوتاي so wani jama'a ke di kabila nukiyen kabila di tende gari yahudi anukui kun ko ken kun slamago brambe tibare nga ga tunan tibare ngai qotono iga tunan ti kun pa no be mesasa ikun ma hera na slamago gole hali boni maga ikun ma to slama kafiri yahudi no batenga ima to yahudi no batenga ikun slamago no gondi iro dinandi kaya sabu yo garo slamago ken ko tayi slamago nyampa susu ko mantem maga idi tokononga idi kore idi naburu idi sogodu emre yesu komanden tokononga kenko to ho makun kita igwe wo kanyo no kenko tai atokonya ni Amru ke Amru kemrenga akenka ila tokono kenko tai ima kenkari ila Amru ke tokono kenko tai ima kari na sabunya ake maro jambendi amaro jambayindi nganyana akemaro atonya ni Amru bin Sa'd Amru bin Sa'da ki Amru bin Sa'da yahudiya nyen yo gabrambe akabla dungo yamulla faaren jamba akemaro ge jambay ngati maga jambe nyade ursinga tagalle mawondi azuba hinuntanga mo jamba ko maga jamba de ila honsunya atiki wonta jamba ike wonta kapare jambe ge nta kapare le nta kapare kumane sebe mo jamba on kintaru no kin jambe wanyake mora ma jambe nya hinga koto no wembe akenga abugu aga igara lakallaga iga debe lakallaga tani aken mullimbugu yo aga baka islamin da ngarde gajawan ku kise ke ko da kenya Muhammad bin Maslamata farin inga da sai min sugandi ani gajawan ku kise nga ada bugun tengari ada Amru bin Sa'd ke bugun tengari yonka atina tono ati suzuma kinyi na tono nga parike ta kema ama islamin jamba kemro kan to ne sai me mo jamba to ya kin kamanenga kemra islamin da ka tono nga kemrenga akem bugun ne kem mo ho makita yo kasire maka tuketa ake ahinga lari mo me kinaga bugu adaga yo kalari kamara timinai sai su ma akentu yo akem mafaren jamba kemre ya tono nga adaga timi sai su makinyai yo ngahi kama tuyi kempalle kenganya fare sallallahu alaihi wasallam yahudiya nukun nabre arasu tagan islami dunga
ala tagani islaminunga na boyge hananna ya tagani karwai tawre be akiti ya tagani karagandi ke yake Allah di fa'alin taqinukunga ya tagani karwai karwo ki tagani bane kinna ladi Allah di fa'alin taqinukunyi kemrenga kinya ni sota afal no gondi ya timellemu miskinu kontonto fuqaru kemrenga kunkin ho kun kenta anu kunyai ado farin yin meka dungo kemrenga kenta anu kunyai ado hona bogadi na nyaga da nyukuma akute ke suko mante ida suko mante ta kan gadanga nu nyai na boy ke suko mante ta kan gadanga nu nyai ya takandi kemrenga si gume su banonga sadu sikyanki nankenga tere me gadangi tanyai sada bane atani ke mowali si gume su yin gadangi sadu sikyanki nankenga tere me gani an yin gadangan tanyai sada bane bari simbane na sadu hilautu gadangani simbane na sadu hilautu si gume ke me kalen sada bane an ke me siganta maga an yin gadangan tanga an ke siganta ke maga sadu bil daga nan ken to kendi sinna han kor kore iskama ko nogoli gadangan nogoli sinna han kor kore nyani simbane agara gadangan be dabarni suru me lantame dabarni tianti sigume akimi sara mutu sinni sara piloto anya sadu sikia faare sallallahu alaihi wasallam ke ko tayi hume mi wa semba ke nyimme ko el hume mi mana goru mi wa semba ke nyimme ko mun ka tungania atindi gaga jaga wonu gaga najidi bangenga gara kungaga daga telle wa kunga telle ada kun kanan ka won sebe wadi gaga kunyi sa'ad bin zaid al-ansari kunya ni kun kanan ka won sebe daga kuma ku gaga dai gaga najidi bangenga na sinun khobatayi aro gaden nyuku islam wala ga fankan kitati ke gaden ngam mo bembe idaga sinundo gaden kun ko tukun edo kulli jamaka no wandi faare sallallahu alaihi wasallam ay mala yagrimban utubaka jamakiri ken to nyani rayhanata bint amru bin khanaqa ke rayhanatu faare da kin sugan baka jamani medangani ken faare maga sallallahu alaihi wasallam tumbari yagrinyani ma faare ga telefati sallallahu alaihi wasallam ken ibn ishaq kul mu'unga ali kalbi maga nanti faare sallallahu alaihi wasallam fi ghalib daga sugan kun rayhanat bint amru nan ta da khannen ya horo kada wutu sugan tan da khannen poro batendi na yari nan ta yari hijran sina tumundi nanti ali ke fati faare kan sallallahu alaihi wasallam faare ga hijunya kembra hajatu wada wali kin kan insha Allah taala kembra kin ngati ani ali fi fati nanti da buru baqi'i ablankanga keganya faare sallallahu alaihi wasallam anyam palenan duguta kemrenga banu qore garan ke khibar suko mantenga gadanganuku ida kusukali na urembe ngeno ida kun tagandi kemrenga banu qore dan pinga ko anyime keta wako ga nyoketa brambe igan duguta kusuko mantenga tani Allah da fa ko musilati faare sahaba qore ke sa'd bin mu'adh Allah da jabi onyo da kunanti sa'd bin mu'adh do da bari nan kaso kenan nan sai Allah aga nani yahudiya nun ga dan kuta kan hasu makin karimin an sai dai wa Allah da nya sai da su suka humantenga na to wace be gai an da sai kita gan tan karne batin yon ga Allah da tutu kutun ga woni na do ke jabi embrenga abre magadan ga nimine gadan ga nimen no be metani faare sallallahu alaihi wasallam ani faare misriki ari wara ko mo me faare nyimeda ibise ndawla ga misiyon no wani ana tinti to angalla to tela kuni tinto yendi brambe banu qore da khibaru su komandenga nyeme adiga jogi ke ay legile khadi ala aisha kun mo wondi alla gandunya baka maga nanti brambe gaje ke nyeme anyi le kan kare ikemrenga onyo wala kun nanti gake tamenna nyime kitana kutu nyime qore kutu yonga alla litu kutunga woni na hore kisigini tek hore mai baka akutin den kan hore men baka magaje ke ni mine yo kan gele nga ni batte ni gele nga ni me wati betani aisha ti ni me kan da kare kan ne ko le bangi labani yambra burandu no kuti ke ngule bangi ko ta ko nanti ni me hore kana kati kunje mangene ke ni me an kare ni me ke tele wale min nay ke me kan ne ke wure gele ni me ke akare tani hore nya ko ndo to ko tilin baka kenani akinga saka tilise beli ken tilise karanga de bane rifari kan ko ka tilise na karanga adu ku shi me karanye kuma tu dinga se rummi me mi ya kenga horenga urnulini kati tilise na ibu tilise no horenga urnulini
iti manakani kemla nge bugu igatele dani sadwa saqa holen no gondi awakan ne holen no gondi ila kemla nga horeki anto baka magatela kali kemla nga Allah gandunge baka ma nura ka wa janna ke no gondi ari bukhari muslim maga jabir hadithen كان فارس صلى الله عليه وسلم فارنتي لا عيش سارله وتبين بسعد بن معاذ أجفات سعد بن معاذ كوتا فكر كوتا كان سارله كم كوتاي كم لنا سعد دعني كنا كم كوكورنا كنا الله كمسري هذا لا عيش أنياتو أجفات كوتا بين مدرسة سارلة كنا نجيب كامرا هذا حديث عندي ترمذي مغا نبو أنس بن مالك مغا ننتي برامده إذا سعد بن معاذ إذا أقاه لموتو igada ahure mutu samba kan ndiga tele khabran kanga munafiqun to gotina idan ka kote min tayo aka ne ngani kuno har kote entai faran sallallahu alaihi wasallam sa'ad ga kara malakin yalle kunyi kamar ahure mutu aku yas mata sa'ad ya kunya maga sa'ad mai aku maga de sa'ad ni malakin nya maga kigani ko humi ba ko nan ti donde Allah malakin yan kan ki kote malakin ka digabe nyan ka na le sa'ad hurundenga Allah da kinya ngada ngani don tawi kemla nga sere anyal na galen sitar lan digeli geli gelo ga zadanga ak sanunga awa islam on wati be wala kuko nan kaso saade go islam on mo bembe awa zaki ko nan kaso on ta sayan kinga khadi ala golu ko yadina ken ngondi wa ala da dro sere mbe na galen sitar lan digeli ala nan dorno de ke ko tayi sere mbe ga kara yemda gade ken ngondi islam nun karanga gade ken ngondi igubane kiyan to gade kidi igubane an to gadan gidi o ta kayan to wani Khallad bin Suwayd ya garin yanda kari kim daga gadan kan no wani gidi daga yahudan ku kiraga magana ngani mene semba islam bana an kara sahaba bana an kara ken to wani ni Khallad bin Suwayd ya garin yanda kari ada gidin dunga yau to kamuni na yan kannan gollan karatai kim daga annabu ka kinga sirta na makara farin sahabanun di radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad كان وقت يعني يقول إنه أتوقع يعني أبو سنان بن محسن أكيد فاتي كواتي فارن صحابة يعني وأكيد ما توقع يعني أكيد هو توا نفاتي أفاتي واتي جم كواتي اللي ما يكونوا كي يقول توقع يعني وقت جم أبو سنان بن محسن أكيد فارن صحابة كانوا وقت عكاشة بن محسن يمرن أكيد يبتدين المغسلين فارن صلى الله عليه وسلم تنيرو يقولون أجهنا تنيرو سرورون أجهنا ولي ناتوقع كوسين لهتي na to yangan kata heti inga nya fare ati fare ngani ud'u Allah an akuna minhum faranti wa anta minhum ki ukasha ibn muhsin ati mare menya ne kai Abu Sinan ibn Muhsin ati fatu wati ngum ki wati ay konu mi mega Abu Lubata yi wani wa rabbi tan ngondi nan tibba mi akina kun nan tiga ga ke mbe ko jambe nyani agati yahudan ngani aw aganda dunga fare kalle ngadi kite yi fare ngata na asu karniya wata da kacinya ni bi siti fare misran ngondi onyo wala ko nanti faran sallallahu alaihi wasallam awa aga likatina na Allah nya garan Allah ne ampama yo kaga dangi ngal gai di sitiya kemre hin ta ngam rahin Allah ma ki dala ga tu kiti nya kan mo me ona tin kan ngari fatin ka to misege no ne ke mo mo ga dangan nyemene asitin danga misira no gondi urutuni ala urutuni nya asitin danga misira no gondi ke mo gondi aya kan yini katai san lugati su ya rike nari ana kaci kujja babakai ana daga salli ana duga salli ngata na nari ya rine ne kaci dona ya nasiti isiti mo wonda khadi tembrenga asitin teni tamar ngurda nyai fare misira no gondi sallallahu alaihi wasallam a to ke mo wadi man daga aya nyan kandini na tubul laga inga nyana kinya urno nyari kan ne fajirin makinye kan ne fare sallallahu alaihi wasallam ke ko ta kada ni aga ummu salmata kompenya de khadi fare sallallahu alaihi wasallam abu gara lakke munyi tanni kembrenga ni ngolon kati misira bangenga nan ta ngani awa ada ko abu lubawata ngani nanti annan nyagali kembrenga nanti Allah lan tubul laga nanti ummu salmata nan lakke munyi blambe aya nga yanka salmata lakke munyi nanti abu lubawata ngani awa nyagali aya mpa yanka faren kam masasa nan tubul laga Allah lan tubul laga so nguru kati abu lubawata nanti wakati masana bakai ati sai su makiye de sai su makiye katu khara wala wallahi sai sun take katu wasana ma Allah farin yin magalli sallallahu alaihi wasallam da katu ku wasabakin kai birambe farin sallallahu alaihi wasallam aka buga wata fajirin salli adanginte adanya wakati nga farin yin meda katu ku wasabakai su wallahi nga yambrenga
afa iwo kin nyaga ni mo siringa ki gadenga hayo kundu gadenga kinya me nagan qaso nyadi nagan qaso kimlenga nagan qaso kinya ngani sinan qaso tamur banani nagan qaso gadenga kinya kinyadi faren liya madina asina karagandi yemlenga uche benya yahudan ko gadenga khimarenga nan ku kiraga magadenga nyemine araga matampille aru rukara gimi hakke Allah subhanahu wa ta'ala aya nyan kan Qur'an kan nogondi nan ce ki gadenga kamma mo gosri o hum me suratul ahzab nogondi ki gadenga ho barakatu segal me luga danga nogondi yemlenga da kunko suratul ahzab nogondi ada kunko suratul ahzab nogondi yemlenga ado yahudiya nan di makka arabu nuku kafir nuku imira me jamba mo bembe nambugu me kodo ngure yemlenga liga sagene yemlenga ikanunto liga sagene na to makka ne ya gasu kitahiya Qur'an da kisu komante ngo suratul ahzab nogondi alo jambe ke imme agara bonene me ke yahudiya nuku ke mawdu kundu ada suka la Qur'an nga ada korne katike su komantenga ana ke kisa kana hamutani sura ke tafsirin ka nuna dangani insha Allah ta'ala kinne ke gaden ne mentenga wala mu Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna afame nyango dangani kila dangi yemlenga gadangu bimenu ganya ke halle gadan e wano nga yahudiya woni nonga sira bure sira manyante yemlenga agara jamba ko wala nyakati islaminu nga yemlenga ada islaminu nga arsalun toro mugosiri balna bulmenyi ayna bulenya na dina ni gadan fa alayhi sallallahu alaihi wasallam rasulun woni magani na daga xanne maga keta muhammad bin maslama tan take jamali yo ka muhammad bin maslama tan mego ake jamali Allah ga nanya tariya ngona duke insha Allah ta'ala wana muralla maga Allah ga naga ko tariya ko yoyi ko ake mbe ko Allah ga ne sawabai aya sawabai na barajon ko diga ku su ko mantan ngani khato be nda kitari Allah ga ne nyamba diga ku su ko mantan ngani wa muralla subhanahu wa ta'ala maga Allah ga no fa mundo dinanga Allah ga no fa mundo dinanga Allah ga no ji to mun na te to bargante to no ronte wa mun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ga no galun surondi faren kan ni Allah ga na sabatin do maga Allah ga na sabatin do maga Allah ga no ka hajja man alqiyaman kota an ma faren qaram bil islamiya aslamu lan tatsimina an ma faren kan Allah ga no nya suluku no faren qaruna to kida batinga na golle nya faga da golle nya mo bembe nda kanu ke lakka ka gire an golle nya faga golle mo bembe an to kinda sunna nya batinga Allah ga na ken nondo dangani Allah ga na ken nondo dangani Allah ga no galun surondi wa mun Allah ma asiru no hammi ga Allah ga nan pammin jara ko te ga susu kamma yara balla ga na ko te gidi bakan kamma wa Allah subhanahu wa ta'ala ma wotun Allah ga na sasiri ne dangani Allah ga na junu ka hari Allah ga na noyelo ihinu su komantini kesu ga na sai me yara balla ga na nonya ngani hammi su ga sile sui Allah wa hammi ga to mu Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ga na hammi ku jara Allah ga na hammi ku jara wanda ga sigin dire na su komanten kunyi nan ta ga dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga da ga akin do me zili ture